haino hai bonom ganang MDC Bidyut Deborma sawi khnaraka Greater Tirpaland abo সংবিধানো swijak krei abo kuno dino manya hnai botebo saka bobagra siminsa kaham tipra mothani tai netarok tongnai bebak no chair ni bagai siminse lok hnai sawi khnaraka MDC borom ganang Bidyut Deborma khnai nai di kokothang TV ni bisingtei Greater Tirpaland henkai সংবিধানে কোনো পাতাও krei sabung sugane hinai thang nai mai abo bung penai lia abo bubagra simise kaham tai bad baki hinkai jotto chair candidate rang aboni dan namangse aboni bagai bubagra saisung kaham ungmani bai abo kono din suai ungmaya IPFT BJP ni borok rokno jesuk bukha IPFT jesuk dakti kemakha tipramota tai dakti kemanan lamau thang tongo thansani bumungoi jodi Tripura rajyo Tiprasana unnayन खायनानि बागै रां रंनो नयसय खलायका हंकाय आबोनो चिनि बरक रंनो प्रतिरोध मा खलायो चिनि बरक रंनो बकासना नांगो Tirpaland बा आलादा राज्य स्नामनानि हंकाय संविधाने 2/3 धाराओ तंगो Greater Tirpaland हंकाय संविधाने कुनु पाताओ krei Tiprasano जदि डिप्राइव खलायो हंकाय जतो डिपार्टमेंट नि 23 टा डिपार्टमेंट नि जता एडीसी तंगमानि जतो डिपार्टमेंट न एडीसी न जतो डिपार्टमेंट न develop खायनो बागैनो राज्य सरकार रां रहोय तंग हंकाय बबनो रहोय हिमबा बबनो अनुन्नयन हिमबा स्टाफ बो राज्य सरकारनि रां बो राज्य सरकारनि प्रत्येकटा डेपुटेड स्टाफ बो राज्य सरकारनि मास्टर बो राज्य सरकारनि बीआरएस बो राज्य सरकारनि जीआरएस बो राज्य सरकारनि विलेज सेक्रेटरी बो राज्य सरकारनि सी बो राज्य सरकारनि प्रिंसिपल ऑफिसर बो राज्य सरकारनि हंकाय मास्टर बो राज्य सरकारनि हंकाय राज्य सरकारनि जे स्टाफ रंनो नाहार बेका हंकायबा एडीसी बा मरासरा हाइसे पिसाक रान हाइसे उठांसे नै बिले हेके सातंता एडीसी प्रशासन सातंग राज्य सरकारनि जे स्टाफ तंगमन न जत किफिलि रिदु हरबाय थंनबा हेकेनो नुकजागा बनि बंनि बुमल आउन मागने सुं साना नायो आबो बाउता बाजी आबो चिनि बरक न थककमानि सारा मुंसा करै Greater Tirpaland हिने कुनु संविधानि पाताव करै तिनि आगरतलाओ भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चानि उद्योगे समस्त त्रिपुरा राज्यनि एडीसी नि borok rokno chungnaharoi ADC प्रशासन tabuk tole tongmane abo durniting tonga aboni bagai ADC ne bachini bagai ADC bachao andolon ni bagai chungtini governor ni thani haste phani tini chungtini memorandum redai aboni bagai borok dole phai tongo aboni bagai borok no chung lam sagoi tongo tani bagai hikai samosto ADC ni unnoyon ni bagai je rang rohor mani abo ঠিক ভাবে ব্যবহার উংয়া ঠিক ভাবে সামুং ফরাংজাগি ni bagai ঠিক ভাবে সামুং ফরাংজাক থং নাই চুংতিনি গভর্নর হাউস থাগৈ তিনি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইনানি বাগৈ চুংতিনি বরক দলে ফাই দङ যদি ন রাজ্য সরকার এডিসি ন রাং রহয়া হংকাই ভাইকলাই ইএম সিএম ডেপুটি সিএম রক ন কতর বিল্ডিং টাংলাইবা তাই বিল্ডিং কতর টাংলাইयो গাড়ি কতাল পাইলাইयो আবনি বাগৈ ন প্রত্যেকটা এডিসি নি যে কর্মচারী তংমানি राज्य सरकार नि अब डेपुटेड स्टाफ मांगसे प्रत्येकटा डिपार्टमेंट डेपुटेड स्टाफ प्रत्येकटा सेक्शन डेपुटेड स्टाफ विलेज सेक्रेटरी निसिमी चेंगोय आरपीएम आरपीएस जीआरएस विलेज सेक्रेटरी जत्तनो स्टेट नि डेपुटेशन बरंनो जत्तो स्टेट गवर्नमेंट रांग रिवो हाई फानो जे रांगनो रहर मानि अब ठीक भाबे सामुं उंगिया ठीक बाबू सामुं खायने बागै राज्यपाल धानी चुंगतिनि डेपुटेशन इनाय आबनो ठीक खलाय अब नायनानि बागै चुं मेमोरेंडम साबमिट खायनाय चुं चिनि राज्यपाल नि धानी रक बीजेपी न आक्रमण खायो बीजेपी र कुन पालतारिया बरक आइननि लेभेले थाङो बरक न एफआईआर रिजागो बरक न थानाव साजागो एमन दिन फानो उंगै मानो अ बरक रक न कतरे सब जागे मानो आउन बागैनो चुं बाय चुं बुलायै भारतीय जनजाति मोर्चा बाय तिप्रामथा बुलाय खांकाय चुं बाय चुं न थियानो हिनाय बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बरक रक तिप्रामथा बु फाना चुं ताबुदि हि साजाक आउन बागैनो चुं आबो थानसा खलाय तंलायनानि जागावो साका थानसा सालायै बिसिंति खलाय बुलाय माने आबो तायाबो थानसानि लामाया आबो कमानानि लामासे